Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 23 décembre 2024. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Les pillages des ressources minières à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, et la nomination de certains généraux ou bien certains militaires dans l'armée congolaise par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tutaongelea wizi upia uporaji wa mines mu region ya South Kivu wala mu region ya Kivu, na tutaongelea vile vile kuteuliwa kwa askari fulani wala majeneral fulani kwenye army ya Congo. Donc hizo ndo sije mbili zenye zitatu preoccupé, donc bien ndo zinatuunganisha hii magharibi ya leo gisi tunazoea fanza kama kawaida. Donc msisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kazi za bwana sipate kuendelea. Ndio bila mwe kulike bila kusubscribe, donc kazi haitaendelea. Mais bon, si you tout d'abord na souhaiter kwanza joyeux Noël. Alors quel que soit comme déjà ile bangeza wanasemaga mood, donc tuko mwele vibration déjà ya Noël. Hata pana kosa kupana information, hata kama normalement nini viewer ni badogo sana, mais tutaendelea kupana information puisque ndio kazi yetu. Hata mtu mwasikie, hata watu wale wasikie kwetu, donc angali ba mingi vile. Vraiment na remercier wale wenye biko bana tu soutenir. Sina vya kubalipa na sina peut-être nguvu upie wakati ya kubataya majina jubiko presque partout dans le monde. En tout cas, je vous dis merci na naba souhaiter quand même mkule Noël ya mzuri, quel que soit kesho tutakuwa na ingine donc émission juu ya Noël, na peut-être kuba faire rappel wakati ya hii chaîne YouTube yetu ilianza Congo 26 TV. Et donc sinatoka sema msisahau vraiment kusubscribe na Mungu amsaidie muendelee kutustenir afike na si yetu, angalie kama vitu vinaweza geuka kwetu. Hatuta traîner sana ku commentaire kisina juste nakala na rappeler chaque fois qu'il y a vous dire. Donc si atuendage kutere kuleta information, mais juste tunachungaga bale ba journaliste banenda récupérer, banenda récolter information, ça banakia diffuser information. Si tunakamatia pale, tunaanza sa critiquer ile information, puis tunaanza débattre ile information. Hatuendeki shimtere hapana. Tunakala naongea sur base ya vyenye basha fanya. C'est pourquoi chaque fois mama sasa tunataongea, tunakala na chikaza au juste pakuwe video ya vile vilifanyika comme ça, na shi tunakamatia pale. Tusikisema sema neno tuko toto mkichwa kwenda quelque part, unaenda viunga, tuseme tuko kwenda quelque part, unaenda viunga ungo na kia unga sio unakipatia watu hapana. Tunachunga wafanze, sasa wanafanza tunaleta na si ndio tunakia critique. So wale wapenda Congo, wale wenye juu hata vile nasema usikate tamaa, au jaumbika. Donc Congo vitu vinaweza badilika. Ni kubadilika yote na dependre na si basitoye ba ile nchi. Tuko na jikomporter aye na hypocrisie yetu kwa aye, na tuko tunaona vitu aye. Est-ce que tuko na mezea, est-ce que tuko na chuma kwa mtake tufanzie yavyo, est-ce que tuko intimidé, est-ce que tuko pressé, est-ce que tuko biwelewele et consort. Mais juste tuko biwelewele, alors tunafaa de débattre. Donc c'est normal en politique haiko shindo ba kwanza kwa vile na tutakuwa shindo ba mwisho. Asida Afrika walinyokoa makasi kuza kutosha, mais walijibatraka. Bon, quel que soit bitu vyote habiko sawa kwao, mais quand même ils ont fait quelque chose. Aussi nous avons ces devoirs là, hata kama Kongo ku servir, payer ku servir, mais shi tunapaswa servir. Sina zoe sema nisi ya kula kairande ya Kongo, peut-être kuzaliwa mu Kongo, ile kusoma peut-être école primaire na humanité mu Kongo ndio beneza sema, na ile kusoma na ile kusomea kule bo haiko sema no nilikuwa gouvernement ni garantiraka ubi piko société ubi entité fulani ya ikwe public ikwe privé yenye ilinisaidiaka à part mes parents puis à part ma famille. Donc ndio réalité ile. So quel que soit ile haita tuma tuta défendre nchi. C'est notre pays, nous devons le défendre mpaka ku dernière énergie yetu. Hatutaacha pale.
Et donc gisi mlisikia nasema kama no nini nini yetu leo inaanza na actualité yetu leo inaanza na pillage ya ressources minières. Donc sababu kama Apple dernièrement Congo iliakizaka Apple kama Apple iko na tumikisha minere disa, c'est-à-dire iko na kamata minere à travers Rwanda kisha ndio iko na tumikisha donc kutengeneza hizi maparei zetu kuna tumikisha size hizi iko naita Android Congo. Donc iliwahi kuenda kujiplendre, naona kama zile ni mapei swandiza za madroa banasikiaka malalamiko sawa kama ni minere ya damu ifo bakongomani milioni kufe ndio bachimbe ile minere babe baende ujisha baende tengeneza batengeneza ma telefoni kisha wakituzishia hizo share banabeba bya bure banacho banatuua mkubibeba pre banaenda kutengeneza banakia turushia byo share. Donc iko sababu mtu anakuwa physiquement na anakuwa tena economiquement na wana kama mna kazi. Kongo iliwahi kujiplendre, c'est Kongo jiplendre il paraît que balisikia mais balisema kama no eo habiko na jiprovisionner tena à travers Rwanda bashanza donc bashanza pata minere yenye iko halali, c'est-à-dire yenye haina damu ya mtu d'après Apple. Donc hatui kama ni kweli, kama ni hypocrisie yabo, kama ni politique yabo, hatui mais d'après Apple ndio vyenye balisema vile. Sasa haiko Apple yo peke ndio iko na iba minere mkongo. Batu biko na iba minere mkongo ni ba mingi. Mais avant ya kuanza kuevolue, unaona information normalement au Congo, ça mtu unakuwa na préparer information sasa unakaa waza bionyota ongea, soko atakritika sasa unataka ongea, il y a des fois unapataka tabajimu, il y a des fois banaweza kuita kwa impoli. Il y a des fois émotion inakuwa mingi mpaka unatoka mbienyo uko nafanza iye swali zako kuintimidate kwa sema journaliste hata politique wanasema no demokrasi yese ki unaweza piko vitu unaweza parler na piko wengine hawezi sema. Donc hata demokrasi kama mko limite no na hapa na historia ya Kongo, le problème ya Kongo il y a des fois mtu unafikira kama wakati mmoja unaona kama no il faut sema tu déborder, donc kuanza ongea sasa mtu mwaweza tena kujicontrôler quel que soit intellectualisme. Donc ai permettre mtu ku donc ai permettre mtu kuwa impoli. Mais kubibu unapita kama Mkongo il y a des fois nasikia wanasema no hapa naweza beba tu gisi reality iko ni bebe vile vile. Lakini sasa shirati ya media atake journalist normalement kwa vitu vingine vyenye il faut na viona viko makali vinakulumiza sana, vinalombaga unasema parce que wale wanasema sio unamezea tu, tunamezea tu. Nasema vile juu ya problème yenyewe kunapita mweste ya Congo, notamment province ya Sud Kivu na Nord Kivu. Donc hizo province mbili ni epicenter mwa ile republique. Ni province ndio zinakuwa za Congo, mais hasikuwa za Congo kisi tunasema comme tel. Chaque jina tu za Congo. Sasa avant tuanze commenter tufate kwanza hii video ya gouverneur wa Sud Kivu comme ça tutamachia pale tolanda nao. Arrivé tard dans la nuit du 19 décembre 2024, les 17 sujets chinois sans papier arrêtés pour exploitation illégale des minerais ont été présentés au gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Cette même soirée, les autorités provinciales du Sud Kivu ont porté un coup dur à un réseau d'exploitation illégale des minerais. Et ceci lors d'une opération de contrôle menée à Walungu dans les groupements des Rubimbi. Aux côtés de ces étrangers en situation irrégulière, 6 Congolais, un Burundais, notamment des interprètes et des chauffeurs, ont été également interpellés. Ces arrestations font suite à une mission d'inspection menée par le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, qui assurait l'intérim de son collègue des mines, le professeur Martin Bitijula. C'est vendredi 20 décembre, lors d'une conférence de presse tenue à Bukavu, aux côtés du député provincial Namvano Béatrice, le ministre Bernard Mouindo a expliqué que la situation sur les sites était alarmante. Ils ont découvert que les Chinois travaillaient sans permis d'exploitation, sans aucun document légal et dans des conditions précaires. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui.
c'est que en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur les sites. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. Face à ces révélations, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a apporté son soutien à ses ministres. Il a salué leur détermination à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Sasa gisi mnasikia mwa hiyo video wanasema juu ya hiyo sujet chinois pa 17 chinois donc bali retrouver mu est ya Congo, précisément mu ville ya Bukavu, soi-disant ville mais sans document. Ça nifakta ile information nikasema no, kwangu mimi iko bya mpya. Bon, na nazoea kusema hapa kila siku. Wenyewe hapa ni wao kufanya mission nasema kama Congo, juste c'est un pays sans document. Donc ni pays ilikuwa bado ya kuwa tayari kuwa pays. Kama ni pays peut-être baliwahi donc définir ma frontière, donc ma limitation. Kisi mtu unaona parcelle unaweza définir ma borne, unaweza borne parcelle, mais na parcelle haina madokima. Na Kongo nisema vile kama ni nchi yenye haina madokima, hainezi madokima, donc haine kuwa pays. Ici pourquoi on a tukala na tuimposer ba président ba président ba moya hivi venye hautaweza kuprendre. Président vingine président anasomaka kwanza mbele kwenda kwa président. Shikwetu mbele kwa président, shikwetu inakuwa contraire. Président anakiatumika kwanza bila mkitu hamna kitu, bila mkitu hamna kitu. Après kimaliza kutumika ndio anaenda kusoma. Ngine unajiuliza, sasa hii masomo ngana anaenda pratiquer, atakayefanya nini, atakayeapelekea wapi, hautaelewa. Kisha unajiuliza, mtu ataweza kutumika na kwenda kwa masomo kama fasi kwa kunatumika kunalombewa masomo. Donc pale je comprendre kama no ni pays, ile haiko pays, ile ni site minière yenye kuna ba manager. So wale watu tunataka ba president bakule, sio wale basio ba president pale, ni ba manager bale. Nasema ni wale ni ba manager, et c'est pourquoi tunaona vitu tunaona saa hii. Imaginez mu pays mtu atoke muazi, ukipima Chine kilometrage ya kutoka Mkongo ku Chine, ukipima ile kilometrage, kisha Chinois anatoka Chine anakia jiretrouver mle mwesi ya Kongo Bukavu, hana dokima na iko na circuler na iko na fama affaire yake mpaka na iko na iba inchi bila mweye, soi-disant l'État, soi-disant gouvernement, ni bote mko pale bila kuyu. C'est pourquoi dia nini nijo pays haina document, haina kwa document. Ava 17 chinois bi gouverneur alisema njo benye bilumiza sana roho. Mpaka nikasema hapa hapa kama una kama kwa fete kuna kwa duru. Amini kama kwa duru kwa fete kipofu anakuwa kumlango normalement kila mtu anakala na pretendre kwenda kula kwa ile fete. Na si vile uko napita mule habidependre na siye, habidependre na bashinois banakiaka wala basio bashinois vingine banakiaka ba Ethiopia ba Somalia. Kamera aliwahi kusema kama no biko nabo na ma mining nabo kule ma Ituri. Et donc inadependra kana hebo. Hasa monde iko nenda découvrir Congo. Na sio nenda découvrir Congo, iko nenda découvrir Congo mu aspect moins vienye ko négatif. Aspect ko négatif aye ni monde ko nenda ba monde. Donc ba homme d'affaires balkia découvrir kama Congo ni nchi yenye haikwaki na mwenye nayo, haikwaki na administration. Donc unaweza fanya yenye unaweza fanya unataka aussi longtemps uko na makuta. Sasa balkia découvrir le pays kama ndio vyenye iko vile, na balkia découvrir kama ni pays yenye haina ba dirigeant. Kia découvrir kama ni pays yenye batu aba fonctionner kile fonctionner kisawa. Na resultat ya vile vyote
ndio hivi ni tuko na vivre. Leo unakutana vivre mwe peuple mzima ya pays mzima, mnavivra kama mtu anazaliwa anazeeka bila kufa. Mtu anazaliwa mpaka kisa atakufa na anakufa na nguvu yake akutumikaka. Mais balikuwa na mlanda kila siku kama alikuwa na gouvernement. OK, gouvernement réellement hai existe. Aba ba chinois aba ebo kujiretrouver mule mweste ya Kivu. Gouverneur na ministre wake kama ni wamini, donc balkia ba découvrir nabo kuba découvrir vile vile. Tunaweza uliza tu gouverneur sa wewe nyuko na gérer province na wale watu sasa walifika mule kama service ya renseignement kama aner tu wale watu hapa anguka muhewa kama walikuwa juste banazo balikia China bakadema Kinshasa ndio kanta vole mpaka Kivu. Est-ce que haba kuba contrôler kila wakati balingiaka? Donc c'est ça des questions donc je connais jiulize. Na kama haba kuba contrôler pourquoi ça walifika mnani mule province we gouverneur ulikosa kuyua kaona service ya renseignement. Ma question non je poser. Mais tellement que les policiers Congo batagaye tuwaze bashi ebo ndio wanatuwaziaka. Donc abapende tujiposer ma question. Barakala na tufunika tunakia vile vile. Gouverneur alalamika jia ba chinois après kufa enquête alikutana kama non kule wale ba chinois ujise biko banapora inchi. Nasema biko napora inchi aye. Anasema kama ni watu wenye banapataka par mois banapataka 100 kilos d'or. Na ile 100 kilos d'or banapataka, ou imaginez wanakuambia kama mwiyo 100 kilos d'or, 1 kilo d'or inakala inafute 65,000 à 85,000 dollars 1 kilo d'or. Ukamata ile 1 kilo d'or wanakuambia kama wale ba chinois bali haiko le soutien ba chinois tu piko ngine ma entreprise za mnene zinaweza fika umwe 500 na zile entreprise 500 zote kule ziko focalize ku oro tu bazungu bia banapendea ba noir bazungu bia banapendea nchi za ba noir mais juste inakuwa ni kupata ile donc kuna ni ma objectif zao ndio natuma banapendaga Afrika na ndio natuma banapenda Kongo bazungu hapo. Sasa tellement que ninje banapenda kaja ile bieko nayo na ndio kisi banakia yiba na ndio kisi bashaka ya chabuti kisi nitoka sema kama hakutana kama par mois banapataka au moins 100 kilos d'or. OK, wanakuambia kama 1 kilo d'or est égal à 60 marché international. Donc, pour négocier le marché international, il coûte 65,000 à 85,000 dollars. Donc, ukikamata i 65,000 fois 100 kilos, unapata au moins 600 hapana 600 unapata 6,500,000 dollars. Donc ndio franga zenye banapataka par mois. Kisha ukamata hii 6,500,000 dollars, on a multiplié par 500 entreprises zinapataka. Donc on a pata par mois banapataka 3 milliards 255 millions de dollars par mois. Hiyo ndio franga hapa banapataka pale Bukavu tu par mois. Et puis anakuambia tena ukikamata tena sasa i 3 milliards 255 millions de dollars on a multiplié par 12 unapata donc 39 milliards. Donc pour les questions à Congo donc mon province ya Sud Kivu
franga yenye bale ba chinois na ile entreprise iko mule yenye napataka para. Et donc iko à peu près ya 40 milliards de dollars. Na ile 40 milliards de dollars ukimultiplier par 5 unapata déjà 200 milliards de dollars en 5 ans. Mimi nakale na lumiza na niko na uzi. Qu'est-ce qui dérange? Yiko natuma hatuko nalala mtu asinzie tena. Ni sawa na kiaka sasa kufrape unakwambia semino DJ ya nchi asemara ba nchi itikaza ilipata ilifaa budget yake ni ya 14 milliards. Donc haifika hata budget ya province moja ya nani ya Afrique du Sud. Province ya Afrique du Sud iko na budget ya mrefu sana kushinda Kongo nchi mzima. Milioni ya watu kama ni 30 milioni, kama ni 50, kama ni 60, kama ni 70, kama ni 40 milioni, kama ni 20 milioni. Biko na budget ya 14 milliards tu. Na watu wanakamata poa na wengine wanapigia mkono kama piko vile leta iko na fanza, kama piko vyenye gouvernement iko na fanza. Wakati biko wanashinda wanaiba hizi mamiliard ba étranger au mko ba chinois, mko ba Burundi, tena biko naifa illegal. Mais c'est qu'on a fait le chinois kwa fa vile illegal. Si tuko attaquer ba citoyen ba inchi, attaquer watu wa inchi tuko na nani? Preoccupation yetu, occupation yetu ni nini muli? Bali tuachake occupation ni tatu. Occupation ya kwanza ni tuende kukanisa. Occupation ya pili tupige muziki. Occupation ya tatu mtu angalie sana anaweza kimbia anatafutia maisha fasi nyingine. Na occupation ya ine ni politicien kwa mwizi ba corrompi. Njo bitu bitatu ubie njo bitu bine byo binye balituatiaka. Lakini atake ba citoyen, atake peuple ile nchi kuyua kwenye ekonomia yetu inapitaka na kwa na decidaka ni histoire. Kuna kutana huko ni mwarume ya ba étranger, wanaenda mu secteur économique, ya ba étranger, kenda mu politique, ya ba étranger, paka sona uliza vitu hapa vikwai. Eski nchi kuna venye nayo ubie bali basi wandize banatumia siviko na ba politicien, ubie ba policier bali yazimaga tu. Banatumika sasa vile nchi bali yazimaga. Bangana itumikisha ai moment donné ubie c'est le contrat que c'est azimaga nchi parce qu'on a ichunga parce qu'on a développé ndio bangala batairusha kwenye bali yazimaka. Ndio vile ndio ile image ya ile bale ba sondiza polisi Congolais mtu anataka aone cha vile bali yazimaga nchi alors biko na itumikisha wakati fulani batairudisha wakati hata mtu kitu kia mtu kiazima wanakalo na make sure kuna kichunga kisiharibike. Si wale ba politiciens haina vile 200 milliards de dollars en 5 ans. Mais subuhi magharibi unasikia kuna tuzi tuko na ba politiciens, unasikia kuna tuzi tuko na ba députés, unasikia kuna tuzi tuko na ba intellectuels. Sona uliza sasa ba intellectuels, ba députés, siwi ba politiciens, siwi ba nani? Sa kazi yao ebo ni nini? Kama juste habezi weza kuyua hizo franga zenye zinatoka mpei kisi zinatokaka na kama vraiment weza kazi yao ebo ni nini? Donc ni makesio yenye unapaswa jiuliza na hutapata réponse. Hautapata réponse jia nini? Puisque ndio gisi bashaka tu travailler, ndio gisi tuko polisi ko pale, kanisa natualisha pale, tuko mbio kwenda tukanisa, sasa vile tunaendaga mbinguni na miguu. Mtu akona toka shine akikupiu mko pale Bukavu akumalize franga zote na inchi na kwenye kuna hiyo zile franga hapa kwa hata sitasema velo ni akabambi. Mimi naona dernièrement Bukavu naona pa dernièrement Bukavu poste Lungulaka ilianza kulungula mpaka gisilisha kulungula, sikonaga intervention ya ba polisi, sikonaga intervention ya militaire na sikonaga intervention ya ba politicien.
Donc ililungula ikaisha na sikunaga intervention ile kizimia moto ile anti-incendie. Hakuna anti-incendie. Vumbi hiyo sitasema ishakuwa ni tire yetu, hatuwezi kuendelea vumbi. Mais kwa watu abana gari ya kuzimia problem inafika, bakuna gari ya kubasaidia kuzimia kura. Banatokaka 200 milliards de dollars mkila après kila 5 ans. Juu ya welewele yenye bashaka tuti. Na ile welewele atu itatokaka siku gani? Ishakuwa tu Kongole angalisikie kwa kambi akimbia ende kala mkambi. Ishakuwa Kongole asikie kwenye anaza toka mkipei akimbie pays akuya à l'étranger yenye gouvernement kale na ba force. Donc ile ma gouvernement ya kule ya Rwanda Congo inakale na force ba citoyen basikale mpei. Kama ni juu ya hiyo wizi sasa bako na iba mzuri kwenye hawata ba déranger hatuyui. Lakini pays biko banabeba vya kubeba bila kujali. Biko banafaa vya kufanza, chef ko nafaa vya kufanza après kuyua kama hakuna opposition, après kuyua kama hakuna enquête parlementaire ya unaweza kufanza. Donc ba parlementaire bebiko hakuna banaweza fanza. Eke hakuna banaweza kufanza eke ifale angalie donc bakona baiba tu vile vile. Ndio venye shatufanza vile. Mais kiko na nishoke sana ni wakati vitu sasa biko nafika na baswandiza ba député ngotombe sisi tuko na ba député. Wakati tunayua kama kuko député vraiment le député wa jina à part kwanza ba député ba mnyato ba député ba macorruption. Député anakuwa na role tatu. Role ya député ya kwanza ni contrôler exécutant, donc gouvernement vient qu'on a fonctionné. Role ya pili ni contrôler ma entreprise publique, na role ya tatu ni formuler ma loi. Mais ba député nabo biko kule nabo habana uwezo ya kwenda kuverifier wala habana uwezo ya kuyua kufanya bako nafa contrôler comment ma entreprise publique ce qu'on a géré, ce qu'on a effrayé. C'est pourquoi on a retrouvé moi ma situation ya ba chinois hivi. Basi nisi tunakuta mwale situation ya ba chinois na wale ba chinois hawezi bagusa, hakuna mwanza kuchikia ubagusa. Ndio kisia vile ministre anasema kama no sasa walibafunga balenza pata pression kutoka Kinshasa sasa bafungula sasa iko regularize. Nikamwambia Kinshasa hakuna unaweza chunga vya dire sahi. Ni mwe kuitika tukufa vile lakini hakuna vitu vyenye vya dire vyenye vinaweza toka Kinshasa sasa hizi vyenye mtu anaweza chunga. Pourquoi? Parce que Kinshasa na wale viko tufanyia bote angali ule mtu mmoja. Misi usi ba Congolais Sasa mwana chikamataga na waza nasema siyo juste chene nishi vitu viko hivi. Pourquoi je tuna mérité hivi? Après tena nakia sema no nasemaga hakuna mwenye anajigabulia kani Mungu ndio anagabulaka. Na kama ndio vya alionaga bakiri tunasema ndio nasemaga donc it is what it is. Kubiangalia vile na unaviacha na vinaevolue vile vile. Mimi sionaka nation yenye kosa vile yetu. Et donc bashaka transformer tushakuwa tuko kwenye mpepe na kuyaka na ndio kwenye tunaweza kwenda. Et c'est pourquoi nilisema hapa nisema kama aba nomination ya Félix si objectif ya nini. Mais avant ya kuongelea ile nomination yake tufate kwanza ka video kadogo kisiba M23 design M23 watu kuna bangaisha Tolanda. Tunapenda tujenge inji mboya upya ya bila ubaguzi wa kabila.
kwani ile njoo imetatiza na imetesa watu wengi kwenye vita mbalimbali. Tutawaomba kitu moja wa ndugu zetu, wangapi wako tayari kutusindikiza tukamate Butembo? Nione mikono tu. Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari tuende Butembo pamoja? Ndio mkono wako tayari. Wangapi wako tayari tuende? Tuende Butembo. Tuende Butembo. Tuende Goma. Tuende Goma. Ba M23 wao walikuwa nafanya meeting, biko nauliza watu waseme kawaende Goma. Watu bali babare, watu balikatala. Na kisi watu balikatala, ujisti ni kuonesha kama biko nafanza tuniju gouvernement ya Kongo swandiza iko complice na ile iko napita kule. Ingekuwa gouvernement Kongo iko complice. Donc ba Congolais na bale ba M23 kama bashaka malizana zamani. Metelema ke mko politike ya huku ku nalo bani. Telema ke mko politike ya huku kumngini gouvernement ikoemo iko tumika nabo. Voilà vitu vyote viko nakuwa nguvu hakuna kitu kiko kinaendelea. Kia nini? Naweza sema vetere juu ya kuwa kolabo sana. Batu bali basanu kwa kiauliza watu vitu vina maana. Bengine sasa iko nauza bati yabo. Nisi unaona Kenya biko na kwa tafutia bati yabo, biko na pacha madoki na kuopesha franga. Bende tufama kazi Bulaya, uko na shindo uko na kia uzuzi watu waseme M23 kena masasu. Shindo na nyonga watu, ushavunja watu miguu, ushavunja watu bichwa. Na shindo kwa nyonga sema mwende mbane Butembo. Kwa bana Butembo mtaibebe wapi? Donc usiye biko naongea na diskuri biko nayo. Haina diskuri biko naongea. Haiko different diskuri Chilombo anaongea. Haiko different. Mtu mwiko mvivu tu ndio anaweza ona no. Hapana diskuri ya M23 wanaongea na Chilombo. Haiko different. Juu diskuri yao biko mwache kudiscriminate, mwache kunani kuwa na chagula watu wengine, shibote tuko ba Kongole. Gisi Felix na nazoea akasema. Donc akisema vile mshoya siko na bule juu ya nani. Na kama no bwana niko na bule juu ya nani. Ndio ile habari. Et donc batu balikatala. Haiko projet mko na haiko mkwenda batufia ma industry, mko mtafungia maizine wala no opportunity mkwenda bapatia ma opportunity. Hapana. Ile kusema mtaenda kule ni kwenda uwa watu, kwenda mtesa watu, kisi mungu mtesa vino shela makambi, na kisi mnawaongea masasi mkipenda. Et voilà, batu hawana besoin na moye, ni juu batu ko forcer tu. Batu ko forcer tu, ba M23 abo msiki kisi alisema vile. Na c'est pourquoi ndio sema kama no. Na hii nomination kusema kia pia ba M23 bashaka shindikana. Bashaenda leta ule Patrick Masunzu aseme ndio atashimamia zone stratégique de défense. Sasa nino nikasema hapa moto tawaka. Nikajiuliza je nini bali mnomeo bwana hapa je nini? Est-ce que president aniona naye wapi? Nitaka kuprendre kama no hii nomination hii haiko natoka pale pale kwa president, iko na kuwa nommé quelque part bana mfone njo. Hainge kwa vile et peut-être kama haiko nafanza hivi vyenye iko nafanza juu bisha tutambuka shivote nani yetu donc biko kulimite yetu ya reflexion vitu vyenye swandiza president iko nafanza. Wakati unasema kama huu Masunzu huyu ni hypocrite na alikuwa anatumika mwarumia Kagame bakamtupa kungambo. Sasa kizi kuna chezesha watu. Yeye Felix anapenda tumike nao. Huyo Felix tena anapenda tumike na baswandiza bikoneta wazalendo. Sasa hivi alimnomesa Masunzu kama ni general wa ile nani tatu. So bale wazalendo make batakuwa na mchunga Masunzu. Kisha kuna juliza question bashatukiuza bigole sinitoka sema. Mkutane mu ekonomia ya nchi yenu hamkwemo. Mwarume ya nchi yenu hamkwakemo. Mpolitiki ya nchi yenu hamkwakemo. Mkanisa bale wacha kanisa tumake bale kabeba vyote
tu yote walituwazia viku tuko spiritism njoo ya kanisa tu kwenda kanisa juu hawakumsheki mtu ndio walituachia tu vile. So huyu Masunzu kama alitia kule balimfone Felix kile kipara mtie kule hakumtia kule ya boyo nyenjo metre DG iko na contrôler wazalendo huko na anapenda contrôler armée yake huko anapenda contrôler armée sio nisema kuna sema iko napiganisha Kongo ndio vyenye iko napenda fanza vile ubi ndio vyenye iko na fanza vile. Mais ukiangalia vile vyote just kuko kwenye biko vinatoka tulianza kujiuliza hapa ndio wakaenda tuuzi wazalendo bali kwa wazalendo kama mwingine shawi kama nchi tushaenda nchi iko naenda pole pole. Nisema tena kama wazalendo anabafurapaka sasa hivi sai ashabaletea nani Pacifique Masunzu. Donc il faut se wazalendo kama iko na akili kama kutugeuza kisi washatugeuza kwa vidigidigi byabo bajiulize sasa bakongole sasa il faut bajiulize sasa ça vale banani est-ce que Masunzu anaweza enda piga ba M23 ndio ba M23 ni ndio yake Masunzu ba M23 ni ba Rwanda Masunzu ataona mzalendo kabisa kuna piga kwenye kuna piga Rwanda kisha ache ndio kisho shojiuliza mimi hawataka kujiuliza vile tu hypocrisie mingi tu sio kama ndio bakule sio kama ndio kwa hii watu biko tu why tu bila kujiuliza vraiment ma questions moya zenye zisiko muintere yao. Donc bazalendo biko tu pale jua kwa pale tu chefu ni Masunzu ndio atakuwa chefu yao na ile niko kutana kama njoo niko sema iko fani ni vitu vyenye siona kama shangu na visiasikia kama shangu ile vyenye mtu bisiko na vifanza vile siu ikisibi en tout cas niko na shindo takisa kwa expliquer janini tubitu biko na bibeba vile kisi chefu anawaza iko sana la mkaga kiwaza anafaa vile vile vinakisha kuwa na vitu vinaendelea vile ndio kisibitiko liko vile kwa pale wazalendo wanasikia buluma siuwe anatoka mtanisamia lakini anasikia buluma sana kama mtu mwana anaweza kudanganya kama no iko na kuprotege hakusaidii kitu na kuketo na kupala mafuta ya jina tu mzalendo nuko unasikia mafieri ya bure unashindwa kumuuliza kumshimamia na ungisho kama uko unaishi maisha ya opshishi wewe juu yake watu tulikuwa wanashindwa anaanza viangalia tu hivyo tu na ile kuviangalia vile tu ujiste na njoo kuvialavisha tu angekuwa vile kama petete watu wanasemaka na ingekuwa watu wanasema na kama tuko nafika mwa situation ile ya kubaki yake sawa were pour ce qui aseme kwa president alikuwa mal conseiller donc mabari zimwa za ajabu zenye hawezi kuexpliquer kwa tandis que ingekuwa tuko nasema vitu kama tuko mwa hii hali saa hii ni watu wa kukontu ni watu wawili tu ndio kwa kasema ngindo wote kuna acha tu anaba convaincre na kiabaletea Masunzu kule kansu sasa kama tutashimamisha ba M23 Masunzu ni M23 ule ndio ndio M23 ngiki ndo bangumira kama ndo bangumira ndio yake sasa kwangu mie sijui kama niko wrong wala niko right lakini mimi naona vile bangi ni bangi hapa kwa kibangi ya zamani na mpya bangi inakuwa bangi tu na ule kwa tita bazalendo basikilizie hapo na tuweke tayari patu bataisha kule na kama objectif ni kuwa distraire watu wataki kusikia. Voilà, il y a mes informations une fois nayo. Merci pour votre fidélité et votre attention. Donc on se verra encore. Bye bye.